हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुज टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि इनको इस दुनिया में क्यों भेजा गया। इस सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। इनके वालिद का नाम नोबा और दादा का नाम मतीन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। मतीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो इनकी तीसरी बीवी में से हैं, जिनका नाम गैफूरा है। हज़रत सारा की वफ़ात के बाद इनसे शादी की थी। उनमें से आपकी 6 औलादें हैं, जिनमें से एक मतीन थे। मतीन एक आबादी है जो मतीन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। इसी सरजमीन पर कौमें समूद और आद आबाद थीं, जिनको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन ये कौमें अल्लाह की नाफरमान थीं। अहले मतीन सरजमीन हिजाज के पहलू में शाम के हदूद के अंदर आबाद थे। वो तिजारत पेशा लोग थे, बड़े चैन से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो खुदाए वाहिद से रूगर्दानी करते, बुतों की पूजा करते थे। इनके अलावा भी उनमें बहुत सी बुराइयां पाई जाती थीं। इनके माशरे में गुनाह और बदकारी का दौर दौरा था। नाप तौल में कमी करने और दूसरों को धोखा देने को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते थे। दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को लूटते, इनकी औरतों को बांदिया बना लेते, बच्चों को गुलाम और मर्दों को बेसहारा जंगलों में छोड़ देते। इन हालात में अल्लाह ताला ने इन लोगों की रहनुमाई के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। इन्होंने इन्हें गुनाहों से मना किया, अल्लाह के अजाब से डराया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले तोलने के लिए तराजू ईजाद किया। आप अलैहिस्सलाम उन 5 पैगंबरों में से हैं जिन्होंने अरबी ज़बान में तबलीग की, जिनमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुफस्सिरीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अनबिया का नाम दिया है, क्योंकि वो वाज़ो नसीहत के वक्त बड़ी मुलायम और शीरी ज़बान में बात करते। इनका इस्तदलाल बड़ा दिलनशीन और मौसर था। वो अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने और जुल्म ना करने की तलकीन किया करते थे। अहले मदीन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, इनकी बातों पर कहते, तुम एक कमज़ोर और ना तवा शख्स हो। अगर तुम्हारे अहलो एयाल ना होते तो जो तुम बातें करते हो, इसकी सज़ा के तौर पर तुम्हें संसार करते। ताहम इन तौहीन आमेज़ अल्फाज से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कोई फ़र्क ना पड़ा। वो एक मेहरबान बाप की तरह, जो अपनी औलाद को नसीहत करता है, अपनी कौम को नसीहत करते रहे। इनकी खैर ख्वाही और रहनुमाई में कोई कसर ना छोड़ी। इनकी कौम ने भी इनकी मुखालफत करने में कोई कमी ना की। रास्ते में बैठ जाते, लोगों को आप अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोकते, कत्ल की धमकियां देते, इन पर ईमान लाने से रोकते। रफ्ता रफ्ता हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम से इनका झगड़ा बड़ी नाजुक शक्ल इख्तियार कर गया। यहाँ तक कि इन्होंने कहा, हमारा दीन इख्तियार कर लो, अपना छोड़ दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को इस शहर से निकाल देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाउमीद हो गए। इन पर इनकी बातें असर ना करती थीं, लिहाजा इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इनको इनके कुफ्र की सज़ा दें। अल्लाह ने इनकी ये दुआ कबूल फरमाई। अहले मदीन पर ज़लज़ले की सूरत में अज़ाब नाजिल कर दिया।
حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک دوسری قوم اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا، جن کی طرف پہلے بھی رسول بھیجے گئے تھے۔ ان کو اصحاب ایکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گھنے جنگل میں رہتے تھے۔ یہ سرسبز جنگل تھا۔ یہاں سے ایک رستہ رقیم اور فلسطین کی طرف جاتا تھا۔ اصحاب ایکا کی طور طریقے بھی اہل مدین کی طرح تھے، تاہم حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ وہ کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہمارے سروں پر گراؤ اور ہمیں ہلاک کر دو۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جتنی کوشش کی وہ سب بیکار گئی، یہاں تک کہ ایک بھی شخص ان پر ایمان نہ لایا۔ تب اللہ نے ان پر شدت سے گرمی مسلط کر دی، جس کی تپش سے پانی بھی جوش کھانے لگا۔ یوں ان لوگوں نے 7 دن سخت تکلیف میں گزارے۔ اس دوران بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر نمودار ہوا، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ عین اسی وقت اللہ کے حکم سے اس بادل سے آگ برسنے لگی، جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے تھے وہ خطیب پیغمبران ہوں گے۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہلے مدینہ پھر واپس مدین چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت میں اس قدر روتے کہ نابینا ہو گئے۔ اللہ نے ان کی بنائی واپس لوٹا دی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ تینوں بار اللہ نے ان کی بنائی واپس لوٹا دی۔ چوتھی دفعہ اللہ نے انہیں وحی دی کہ اگر آپ جہنم کے خوف سے گریہ کرتے ہو تو میں نے تم کو امان دی، اگر جنت کے شوق سے گریہ کرتے ہو تو میں نے اسے تمہارے لیے جائز کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، نہ میں جہنم کے خوف سے اور نہ جنت کے شوق سے گریہ کرتا ہوں، میں صرف تیری محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ اس وقت وحی ہوئی، میں اس سبب سے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر مبارک 242 سال تک تھی۔ آپ کا مزار اردن میں واقع ایک جگہ پر ہے جسے وادی شعیب کہتے ہیں۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اور ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بنے ہوئے نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔